سلام حبوباتي أنا سلمى الصيمة. Aujourd'hui je vais vous faire une recette de beigne شفنج. بين شنجة. beigne. On va commencer هندوزو المقادير. يلا قلنا المقادير. هنا on a la levure 8 grammes de levure boulangère. Après on a 185 grammes de lait tiède, 3 œufs, 17 grammes d'huile végétale ou huile de tournesol, 2 grammes de sel, 35 grammes de beurre fondu, 40 grammes de sucre et une cuillère de sucre vanillé ou du sucre, de la vanille, une gousse de vanille, quelque chose vanillé. Ok. Et ici, on a 300 grammes de farine. Ok. ناخدو الحليب ونكبوه في الكونتنان. هناخدو لا لوفور بولانجير وهنحلوها. شنو درتي؟ ماشي مشكل. اوكي. ردي عافاك تماكين باش ما تقطرش ليا اللومينه. اخي مصيبه. سيري غسلي يدك. باح نحركو الحليب ولا لافور jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mouton. Ok. Mouton, ça veut dire les petits trucs de levure. Les grumeaux, genre. Les grumeaux. Oui. On va les laisser reposer pendant 10 minutes. شنو هي بالعربيه؟ Je sais pas. reposer شنو هي؟ نحس. ترتاح 10 دقائق. 10 دقائق برافو. نديروها هنا. انا خليت الخميره تنعس. ونديرو on va passer aux autres ingrédients. Ok. On va casser les œufs. 3 œufs. ما غنحركوش دابا غنمشي نغسل يدي. دابا غندوزو لويل. غنديرو مع البيض. Après on va aller au sel. هذا السل الملح. غنديرو الملح. Après الزبدة بحال خويا. خالي السكر. سكر ما حطيت على كريم. ندوزو للسكر فانيلي. اوكي. هنحركو مزيان. ça sent bon. هكا كتجي في شكل. هنحرك وهذا. من بعد ما حركتيش ديري عن انا كاين اللي يضحك عليك باسكو انا اللي كنقول عن كملي. اوكي راه حركتي.
كتراجعي. Oui. ندوزو La farine, je pense que c'est le ندوزو 3 la tiers. farine. Le tiers de 300 grammes. Mhm. C'est pour ça qu'ils nous disent d'étudier nos maths. Nos maths. Non, mais nos la viande. mathématiques, la viande. نديرو دو هذيك نديري طاسه ديري اون طاسه كومبلي زيدي واحده اخرى. واحد. فوالا صافي. وغنحركو مزيان مزيان مزيان. Faut pas qu'il y ait de mouton dans votre pâte parce que sinon ça va aller dans le finch. On va bien mélanger. نحركو مزيان. صعب ها؟ Hein? صعيب. صعيب. من بعد ما تنسيش عندك الحليب. حليب. Mais ça fait pas 10 minutes. Hey! Ça avait de l'air plus facile dans la vidéo. On حيدو كل شيء. Non, c'est bien. Là, tu peux ajouter ta farine, ton lait, hein. C'est correct. Tu peux l'ajouter. صرفت. هندوزو الحليب ولا الخميرة. الخميرة. وغنحركو مزيان مزيان. شوية باسكو طبطش لك إلى دوس. غنحركو مزيان الخميرة والحليب. بغيتي نعاونك شوية؟ لا. اوكي. دي الخميرة مع العجينة ماشي. العجينة. Non, non, mais je voulais dire الخميرة on l'a ajouté. هذا هكا يجي. Ok, mais là, tu dois ajouter d'autres. On va ramener tout. Tu enlèves le fouet. Non, non, c'est pas grave. Tu vas travailler avec la spatule. هادي. نديرو le reste de la farine. الأحسن petit à petit, non? On va ajouter un peu. Donc on va faire comme ça. Puis là après نحركو. Maman ajoute en même temps. زوين. بغيت نعاونك ما عرفتش نشد الكاميرا بيد وحده من اللاتي. كتفهمي؟ Yeah, mais حاولي tu ajoutes, tu mélanges et tu ajoutes au fur et à mesure. بس كنجي قدام بيدي قدام الكاميرا معليش. Vous voyez comment on voit la différence entre le caméraman Zwin et le caméraman professionnel? ما حشمتيش. نحطكم مزيان, on veut pas de grumeaux dans la Mais حركي في un sens. Le même sens. C'est mieux. Ça c'est un conseil que je te donne. Voilà. ايش كترهطي؟ اوكي عن Le reste. Tu peux ajouter le reste. ما بقاش بزاف. يدي. اش كديري دابا؟ كنحرك. Je t'ai dit dans le même sens. Excusez. نعاونك؟ لا. متأكدة؟ غنديرو toute seule. On va bien malaxer la pâte. Après, je vais vous rejoindre. تكون واجدة؟ Mais quand ça va être bien mélangé. Ok. On a ajouté un peu de farine parce que هذا j'ai trop gelé. Ouais. Ça, on est en train de mélanger. Après شنو خصك ديري؟ On va fariner le plan de travail. قبل ما ترتاح la pâte. Est-ce qu'il faut Oui, qu'elle non, se non. repose? Oui, mais on doit la pétrir puis tout ça, puis après on la met dans... Il faut la pétrir sur le plan de travail? Ben oui. Ok. Après, on fait... On va mettre la farine sur le plan de travail. On va la pétrir. هي اللي جابت la recette من l'internet. Sur Instagram. Instagram? sur Instagram. بس كيف انا والله ما عارفه. انا جيت عندي قالت لي سجليني انا كنسجل. Après on va la pétrir, puis après on va la mettre, on va la reposer pendant 1h30.
اوكي ممكن تفسري لنا بالعربيه عافاك؟ ما عرفتش. لا بيتريغ شنو هي زعما؟ تخدميها اها ابخي اون فولا ليسي تنعس ترتاح اها ترتاح و بوندون كومبيان تان؟ 1 heure et demie. 1 heure et demie هي شحال؟ ساعه ونص. ساعة ونص. اوكي انا غسلت يدي غنخدم لاباط ديالي. J'ai saupoudré mon plan de travail avec de la farine. ممكن tu peux ajouter de la farine si tu veux. Oui, après je vais juste prendre de la farine qui est là. On va travailler notre pâte hakka. Vous voyez la professionnelle. Vous voyez la professionnelle, ماشي بحال الناس ils utilisent العجانة ها. اييه وليني راكي مرمضنا عليا. يلا الناس اللي كيوتيليزيو العجال ما يعطيوكش الدقيق. تسناي T'as-tu commencé? À filmer? Oui, depuis tantôt. Ok. On travaille la porte. هكا. دابا تخدميها وهن ترجعي لينا. اه. صح؟ اوكي. خلاص باقي لك بزاف. واو شوية. طلعت زوينة ها. والله الا واعره. سيري كملي. Quand maman va être fière de moi. C'est sûr. زوينة بكثير. بكثير بزاف بكثير. اوكي. Je vais la plier. La mettre هكا. ومن بعد غنحطها هنا. غندير زيبلوكا في الفوق. فازي حنا متبعين معاك. زيبلوكا ولا الفيلم المونتور؟ فيلم المونتور زيبلوكا. وفي الفيديو فوالا شحال تخليها ترتاح؟ 1 heure et demie. 1 heure et demie وترجعي معانا. فوالا. Les amis, on a هادي لاباط ديالنا نحسات مزيان تبارك الله. خامرة ما شاء الله. خامرة كبيرة. شنو هادشي درتي هنا؟ لا فارين الدقيق. Pour cette étape-ci, on aura besoin de geek pour commencer bas, non? ماشي مشكل. Un rouleau à pâte وكاس باش نديرو la forme des cheveux. Ok. On va prendre notre pâte. Parce que si vous voyez comme tantôt, avant là, tantôt, elle était pas grosse comme ça. Hein. لا. Elle était petite. حتى في الارض. Oh oui. شوفوا. Je vais éclater ça. دابا كتلعبي نرشي الدقيق قبل ما باش ما يلصقلك شي شويه راكي ماشي بحال الخبز. وديري في الغلو ديالك. هكا. On doit quand même laisser épais, hein, pas ماشي بزاف trop كتبقبق. شوفوا يلا سيري. ماشي مشكل. لا مزيان بالعكس ça veut dire qu'il est bien travaillé. Eh, je suis fière de moi. Hein. Je sais. خسيتي. شوفوا حادقة. أنا حادقة. باقي ما تدوى. Je sais pas, mais là, à date là, je suis très fière de moi, les amis. عرفتك فيها دابا. ولكن زيدي مازال تزيدي ورقيها مزيان. ياسين. زيدي ورقيها مزيان.
Mais c'est parce que maman, moi je veux faire de la pâte. واخا Je veux pas faire. انت بغيتي ديري روسيت Oui. واخا سيدي شوفوا هاد دبلة لا ça veut dire bague. هاد العجينه شوفوا هاد العجينة. Oh my gosh. Un gâteau. Non, c'est هنايا de ce côté là il est encore épais. Mais c'est ça qu'il faut. Il faut qu'il soit épais. Oui mais pas trop là. شوفوا هاد دابا الزوينات غنديرو بالكاس لي لا فورم ديال الشفنج ديالنا. اوكي خليه تنعطيك الطاوه فين ديرها. نو سي كوريك سي بيان. فازي ديري بليزيور. C'est épais. Après, on reprend la même pâte. Pourquoi? دابا غادي من بعد شنو غديري من عاد ديري هكا؟ غنديرهم هنا في اللاطه. لا مونطخ. اوكي حتى مينيت. كنديرهم مزيان. عندي ما يتسالك. نشوفوا كما غيطلع هاد الحريره. ديما سلمى. ودابا شنو غديري من بعد ملي غتحطيهم في الطاوه كلهم؟ شنو غديري؟ غتكملي العجينه وغتصفيهم. شنو خاص يطرى؟ غندير 1h30. خصهم يرتاحوا عاودي 1h30. غينحسوا. اوكي. وغيجيو ابخي شنو كديري لهم؟ on va les tremper dans le زيت. تقليهم يعني. تقليهم. زيت. اوكي تقليهم. و après on va faire في السكر. جو كومبرون. دابا غنخليوك تكملي تقطع وتصوبيهم. اوكي وغتخليهم يرتاحوا. هادو غتغطيهم وتخليهم يرتاحوا شحال من دقيقه قلتي؟ 1h30. ساعه ونص. اوكي ومن بعد ترجعي ياكي. اوكي باتي انا غنخليكم هنا. غادي ترجعي باش تقليهم. غنخليكم هنا. je vais revenir après. on va les laisser نحسوا 1h30. اوكي وترجعي باش تقليهم. اوكي حبيباتي je suis revenue avec vous. non شوفوا هاد الشفنجة زوينة. je suis très fière de moi les amis. شوفوا هنا. ماشي. après هنا عنده. j'ai hâte d'y goûter. نطفي البوطه. غنديرهم في السكر وغنجي غديرهم في السكر. وغترجعي معانا. غندير هاد الشيء اللي قلت. حبيباتي الشفنج ديالي. نتمنى تعجبكم ما ريسيت الوصفه سميتها. الوصفه ديالي. و j'espère que vous allez la recréer. c'est ça. السلام عليكم. بسلامة. سالينا الفيديو ديال اليوم هنايا وتسناونا في فيديو اخر. فعلا البنات غزالين اونيتمون. غاكارد من الداخل كي دايرين. نتمنى وصفتها تعجبكم وغادي نرجعوا معكم ان شاء الله كما قلت في وصفه اخرى ان شاء الله نهار اخر. صحه فطوركم ومع السلامه.